Jadi ini kalau Chin Yunfei mau sebut nama Lopai Tau Lokshin tak tahu. Jadi lebih parahnya mana? Lebih parah sebutnya kan leluhur atau lebih parah sebut Lopai Tau. Lopai Tau mang sio, nggak sih mang sio, nggak mang sio. Tapi ini sebut Lopai Tau Lokshin intinya berarti pok nggak sih? Chong koi kawan. Musik dulu. Hui bahasa Mandarin ya, selamat malam. Ya. Ya, selamat malam ya semuanya. Jadi sika tangkapi le Chin Yunfei kata-kata ya. Jadi sika tangkapi kan malam juga Bang ya. Sika tangkapi le Chin Yunfei kata-kata. Mungkin dia sekun tian kai lab tentang masalah gaib ya. Masalah gaib. Ya mungkin mereka sebut Chin Yunfei dan juga Lopai Tau. Anyong masalahnya kisiu ayat dai fat pihi ba. Berarti anyong dia dicak dia phải xin có đây na. Kisah Lopai Tau ya ngai be an ba. Jadi sikak kembali punya Chin Yunfei ya. Kenapa waktu kilap sih ya? Nyo tak tahu. Lopai Tau Loksin. Jadi lebih parah ke leluhur atau lebih parah ngai nah. Datuk Lopai Tau iya. Jadi sikak saya pun kiwa. Jadi sikak ngsi toto như này khỏi xem. Ngai cái labเลยbỏ thu đây. Jadi ngai kon cái lab. Sabit kon cái lab dia sabit ngai di itu ya. Ngai je kon cái lab ya. Kisah lalu mencari những kesalahan wah. Ya. Lagi intinya cari những kesalahan mungkin kayak lapor wala. Kayak lapor. Selalu dia membawa nama suku. Awalnya membawa nama suku Sim Lopai Tau. Nanti mai an lele kakak lewa. Để phải sim con này nhìn ra Chin Yunfei phải sim con này nhìn mà. Ya. Jadi ini kalau Chin Yunfei mau sebut nama Lopai Tau Lokshin tak tahu. Jadi lebih parahnya mana? Lebih parah sebutnya kan leluhur atau lebih parah sebut Lopai Tau. Lopai Tau mang sio. Nggak sih mang sio. Nggak mang sio tapi ini sebut Lopai Tau Lokshin intinya berarti pok ngai sih. Hemona, namanya sebut nama leluhur asalnya setengah Jikung Thai ya. Setengah Jikung Thai, intinya setengah Jikung Thai dan juga ngai sebut pernah ngai bersumpah demi ngai cip keturunan nah, itu mang singai kam berani bersumpah. Kenapa sebut ni siapa Fat Pihi ya? Siapa aja Chin Yunfei nyinda, berarti kayak nyinda. Kisah lalu mencari kesalahan deh intinya deh cim yit kai dong si mel hamdao cim yit kai nyin kai kasus atau kesalahan deh kijo lapor deh siu lu ya kadang ayo kon inti wah ngayung lah lopo akun wah ya kisah lalu mebok dùng gì mày nhìn à mày dùng nhìn lấy lì dùng cái ham nhìn lấy đi dùng ra mình jual sebuah nama suku saya lấy saya yang kena thông những cái sang xe ra sẽ chọn antara karena emang kenyataan cho nên Chin Yunfei mau phiền ngã lỏng mọi cái lối ngã cái lỏng mọi lời lối mau quay khét mau ban hết sẽ lagi masih benar kayak YouTube an you ya sẽ lagi masih benar yang mana ya. Seolah lagi macin keng orang yang ada. Tapi jika mungkin kita bisa mau suruh siapa ke itu terserah.
Ya Pensika kan Choi Sang Se ada fakta dan nyata, bukti secara bukti maka lengkap sih Wita Sika mau naik pusing gitu. Karena ini orang ini keterlaluan. Awalnya kayak Jungkook bu nhìn chim lọ bay đầu tiên từ Nga bu itu ngay biểu hiện video loh. Awalnya Jungkook bu nhìn vào, ya. Sim nhìn dia nggak berarti ngapokan lah sih masalah apokan itu ngay bagian bantit kawan ngopinya lo sih kalau masalah apokan bagian bantit dah karena lihat nhìn dia chiến ban dia mẹ sih cái thong nhìn dia lấy pun nhìn lý dùng à cái hiểu cổng dia sih cái thong nhìn dia mau pun nhìn lấy lý dùng à mau lấy pun nhìn mẹ wa tapi nyatanya Choi Sang Se seperti itu như kana awalnya kita dùng có vụ nhìn tay lại lấy Nga bộ tiếng Nga bộ có biên sen trần theo thì nhìn lên tao dùng đi mà nhìn thì pin mấy cái thì xăm đến đây dùng đi sao à awalnya dùng dòng dạ policy dạ luật sư thì nhìn đâu dùng có bộ như nào thì xăm dùng đi sao à sẹo là lý dạ nhìn Choi Sang Se đó cái bắn trên nha cái con nhìn đâu sao thông nhìn ngà giống đó cái xe ấy khi hiệp nhìn đâu sao thông như nào lý dạ nhìn bắn chân phải dìm suốt à tao mấy con đi thông nhìn phải dìm suốt à cho nên chỉ nhìn phải dìm suốt à kenapa phải dìm suốt là ngay ở tanggapi cái kata bicara walaupun ngay mau thụ sudah tapi ngay mengerti ya masalah litan nhìn các con tiền lipan left masalah gay pesang sebut game yang Shin Yun Fui ya lah tapi kita ngarang cerita artinya manggil ke leluhur isi seolah-olah permalukan ke leluhur tapi siapa yang lo pai tau như Shin Yun Fui panggil China ngay mang xì ra lo pai lo xin thật theo gimana lah lấy chín chỉ là chi bay trời hay chi bay trời đi trồng như nào lấy chi bay trời và cho chi bay trời và ya là bỏ sinh hình ảnh như Shin Yun Fui và rồi bỏ sinh hình ảnh như Shin Yun Fui thì là cái Shin Yun Fui nhà ta những cái phiên gì đâu trả leo dân bỏ nghe Nga lò mò dịch theo tapi ban hết Nga bạn xem Nga phiên tung Nga phiên dù chia ban hết thôi lối bà itu bà nhìn ta đây bà mày chơi miệng không bà bụ mì nai lò cũng như là tí nà seolah-olah cái chuyện khen mà lấy hàng gì vậy nè wow vậy xin ban chân cái dây chuột thiêu metode tangkap siluman pantas gak masuk nyi lagi left iya benar mau ngay thang di konvoy left thang di konvoy seolah lagi konvoy lah selalu membalikan fakta yang nhìn sebut cái leluhur tapi ngay mang sini sebut ngay yang China he lo pai to lo shit jadi cái to mày cái mày hinan ya cái chim lý chủng lý chạy những đĩa chim bắn chân còn hiểu những cái loài sự như còn đó loài mệt kí bong kí loài mệt lý chạy như nào ai mình cái lối lihat như tại tắp ảnh nhong như này chỉ đó kalau mau sih in khẩu này nè to mày sẽ lo pai to ngay bể bật ăn chúng ta sẽ left là to mày ký về ai yang bật ăn nhí aja ngay nggak sebutnya main lotion nhí aja sebut thật theo lo pai to lotion YouTube mắc cái hành chiếu cả mới có cái pion thì video gái YouTube to hành chiếu bên đi lý chạy nhìn đây bạn sẽ phải sim suốt phải đều tỉnh hết bật trống cái sim con tủ bật trống này nè sẹo là lấy cái sim này cái khang cái chó cái hệ bắt sọ bị giả cái pin đây là trên sân kiểu yang pin đây nè xử lý nhé sân yang pin đây nè nhưng cái lọ bên phía lỗ như cái cảm món ngay nền tăng cái tao đi đâu habis lọ bên phía lỗ dan juga lọ mang kít theo ngay mấy hầm như hi mệt mỏi hầm như hi lép tại đây liều tại cái lép tại đây liều bảo ngay để chơi bằng kít theo ngay chơi bên phía lỗ nhưng cái cảm sampai saat ini cái cảm kalau sikat tantang itu tantangnya paling gampang loh gampang loh sikat kamu cukup lọ bên phía lỗ aja loh kenapa những cảm hi kenapa những cảm hi secara left dan juga những cảm hi mangkit theo secara left udah tanda tanya seperti itu tabeki be ham nasa sikap baik yang gina
Sikap mau naik kiang ya, sikap mau juga saya media sosial mau naik kiang ki boleh ham nasa sikap mau kiang ki mau naik kiang ki, ya. Karena kita selalu dicak tongnya berarti selalu membawa suku lebih jika kayak tongnya, sehingga itu sambil nào sehingga itu lo phải tahu ti dek secara rekaman video ngahan jiwa atau mungkin pun gitu, sehingga itu sambil nào atau lilin lah. Theo đến kim mẹ ngày lẽ dùng gì chặt luật xế liều chặt giúp seragam ya thì nhìn lên khi dùng ca có bụng nhìn mà thì nhìn lên là đi chặt liền giúp tiền đi chặt vào thì sẽ đi thì các sĩ mới tí là chúng ta sẽ còn đọc kan mau dùng hiện cho giải thông dùng si mau na như siêu như anh bị anh khiang ngapan terus seperti itu kita selalu membawa tay nhìn tay suku lại mẹ chị cả. Tapi yang nyosah sih siapa mana kian kino mana. Cara HP san. Soalnya ini pun naik kian kawan. Kian mau juga. Dia những món nổi tiếng sai có cái tay mày nhìn. Tay xe lý tại nhìn này một kian xa là chọ à. Như bún xí mà đi trả liều theo ship theo tapi sih kan polisi juga kemana tapi yang ini sebut kita lalu na udah salah nyatanya ki salah nyata phiền antau nyina ngay cả pribadian tina ngalo mới hắn tin tapi bandi ya pungai left tadi skin helap tadi sket ki saya gila yang bancong cái lu ya ujung-ujungnya ki hati so nhưng sao sih kawan yang ni sao saya cái YouTube Xin Yun Hui bayar duit adik lo peto. Nyisip cái video waktu giban lu tùy mu itu han lu yang siang ya. Kia hiu ngalo mai hiu tau ba ngalo mai chi na la cái lu na do so. Itu lại cái besi lu siang jan ban kia. Nhưng lại YouTube anh yêu. Tapi li chạy nhưng kêu hiu như na. Cho nên anh nhau nhìn đây ban chết món này xây cổ kỳ đó, một cái này chuẩn shit à. Cái sẹo là cái hiểu phán với cái khen là đó phán với khen bởi sao là dia nggak phán với su kỳ tapi cái còn này với đó như phán với đồ ăn khen mau dùng à percuma phán với đồ ăn khen percuma ya kalikan nol chi nih Apenliu orangnya lagi live ya Apenliu boy. Kenapa lah? Saya sih cocoknya ai kau soi media sosial atau apa kalau jitiran như siêu ai còn sampai memanggil oh dia nasa kau keep à hay tiên chi mà nè. Tôi bây giờ tôi như lép chi gì chuyên nhìn về lép à. Hey, lo bé đâu lo xin thả theo. Jadi cái xe mày nè. Ngay mình thầy saya kapin juga cái xe mày dong sih yang ini. Itu termasuk menghina enggak? Ngasih kasih hỏi komentar lah. Ya korban muncul lah. Jadi hamdi fan sifat bukti lah sifat tempat tapi hamdi secara live ya yang berasa dirugikan berasa korban saya datang ke sini ngapi fan lebih muka mah. Tapi cái sakit hamdi sih mau saya gila ya. Jika mau saya buat game yang mau saya gila. Karena kayak sang saya jika tujuan kan dicak miliam cak. Tujuan jika sau khi ham mình chỉ muốn đây thấy cái một cổng cái biarin aja. Baik tahu sana lagi live ibu nunggu Sifu kamu datang ponti Apenliu ya. Nanti aja sana kawan. Cuma saya coba terkoi cái live share cái cerita boleh dia si an thục như này xí mà. Ini còn siêu ngay hiện bởi là cuma seolah lagi cổng siêu cái boleh chọn à nhìn cổng này tu salah yang mana. Cái juga cái nấu xí cái nấu xí siêu hồ à siêu sau sách kia lẽ và tentang xuất phát tentang oi kau kau theo secara cái sinh thành salah nggak salah juga em muốn là một seolah là như còn ngày bây kia đồ kỹ chọn và phải sao còn ngày bây đồ salah và
tại hai sĩ tiểu chỉ nó liệt tiểu hai tiểu chỉ nó tại vì một chân kia nó mày là mấy cái tụi chúa ngay mấy tụi gì à ngay tụi si dùn phơi à ngay tiểu như mấy phong ở đây hay bà ya tadi mereka sih kan tujuan kan bukan di bawah di atas cái tài hát tập sẽ còn to du dùng à ngay sợi như mày nè em muốn là ngay mấy còn tùy phong tùy nhẹ mấy tùy nhẹ tại ha mấy còn cả như lele kakak bởi lo pun như bởi như ham xin nhìn với như ham anh nhìn seperti kak kemarin ham có bộ nhìn đã lắp tận lấy buka salah enggak Anton malam kawan ada apa nih mau lab iseng-iseng bang lebih iseng-iseng si kalau melawan kata yang mana dah kata sikap kita sebut sikap ini sebut yang ngapa bersalah Angel ya malam juga bang ya Oh, suka sih kata hak sih kak bos kita mungkin pinginnya ikut tenar ya yang ikut tenar sijit ya sika tangkap pikir ke kata-kata sika udah mengerti soalnya nyinda berarti pinginnya ikut tenar lab mau kayak kon labไปtau ya nggak kan hiểu kon kadang ki lab dah nggak sambil rekam sambil dengar makanya suatu saat terjadi nggak juga kayak bukti ya yang ini apa yang dia ngomong apa yang kita kritik wajar ini secara lab secara lab di media sosial secara lab personal secara di publik kalau ngisi kok nggak salah nggak kritik nggak salah nah masanya holep yang mau kritik berarti kalau nyi holep yang mau kritik intinya nyi mau naik publikan aja cukup deh kunci cuma bisa pertemanan atau pilih seseorang intinya misalnya lihat ngelep naik koji oh atur ki yang bisa menonton Anton Bang Anton Vanessa Alika Taslim Fer Elvalo Homin Bud Alek Kim kan nggak masalah kalau nyi holep di publik siap nggak kritik loh ya sih kok apa itu yang kritik apa salahnya jawaban bersalah nah salah behi masa nggak salah kan presiden aja punya kritik ya apalagi nih orang biasa ya bona presiden aja punya kritik apalagi nih orang biasa apalagi nih colisang sejusiukan di pianin kayak pianin lihiaunin kayak hiaunin nggak siap kritik loh cái thằng cái thằng nó bị yếu thao này các bạn muốn bị gì sợ là khi ban thiên giao sĩ cái sầm giao kia nhau à cái còn cái bơi kia yếu tuổi cái còn cái bơi kia chọ giống như nào ya tapi cái còn số này bơi tapi như ta tí như cái nhìn trời sáng sớm mà tìm nhé lù lè lù hóa ra là hiểu cũng nhìn xe tỏ môi trời như vậy như cái trời sáng sớm như cái tí liều à Cinsian naik juga kok di kilogram grup Python ini ganti kilogram grup mana Cinsian mau selamat mau selamat tau nah bang Homin Wong ini mau selamat cuma anehnya seperti itu kenapa udah bersalah seolah dengan nyata bukti ini pianingin atau ngai gak lopang lepcut lah ya kenapa nyi ingkam pidanakan ngai ingkam dilapor ngai ya seperti itu Hebona kenapa nih income yang ngena ini baik income lapor intinya kan ini sukanya lapor
tao về liệt tao kín cũng nhìn cảm là ya mungkin ngay mau khen liệt như vậy là có đầu ngay siêu ngay khâu dưới sẵn yang ngay lọn cái yang apa ya karena ngay kan membela kebenaran fakta dan nyata bukti maka lengkap. Jadi sikap ngapain cengki walaupun kita ham nasa sikap mulai cengki ngapain takut. Ya sikap coba caknya chơi media sosial kau lah yang penting coy deh một yang ngina bukti yêu một yang ngina bukti serta nyata maka lengkap deh một yang ke. Tapi sikap ham nasa cengki tu mana một yang entah. Ya kalau sikap cengki dia makin jadi wah seolah-olah ki berkuasa leo yang mana mulai ceng. Tapi logik của ngày một kiêng ý kiến kia mày gì trong này cái gì hàm đầu đấy địa phổ lép đấy cái sự gì hàm dùng nhìn loại hấp cho loại bệnh nhìn vào ngay kira-kira seperti itu licaknya loh. Tapi dia hamba cimjiu dia makanya buat penyuka coy media sosial dia. Kalau mau ni dia usah coy akun asli, curi bully ki, ini kong bully nana, tapi post ki dengan sesuai fakta dan nyata. Ini kayak bukti piong hau lesen, piong hau jiu, jangan post ki nggak apa-apa. Kalau ni sama bukti buat akun asli, comoy kau jangan. Ngai siang kon dia jinnya dari awal sampai akhir ini, jadi sih kau baca ke kata bicara dan juga ke pemikiran. Kayak pemikiran mungkin seperti duit ada human ini dia sama menjadi tahu. Makanya dia tuh selalu menantang postnya pakai akun asli aja ya, pakai akun asli aja kalau jiwa. Makanya sih kayak post kita tapi bukti yang jiwa ya. Kalau bukti mau dia coba post dia lihat buat pada akun asli lah ya, buat pada akun asli. Kalau mau bukti lele kakak ni coba post ke ni tetap ni JP tahun ini ya habis jenuh ya. Kalau ni akun asli lah ni post ke dia mau bukti dok mau post. Kalau ni yung akun asli post ke lihat foto dok kira-kira ni met ki ingko dah kita tetap metnya ya. Kadang licak nhìn dia kan udah ngecek kili mun di antau nyina dari kun tian san keu jong dia kayak kantor dia rata-rata sitkia dia intinya berarti licak nyin hema kayak nyin dia sika udah mengerti dia wa. Jadi mungkin sika siau kong dia ancin chua dari kun tian teu san keu jong pangkat kuta teu pangkat ada singati dia ngelak ngai mun toy dia teu pangkat san kêu yong hun tiền shit li chặt như này lên nha, shit li chặt như như seragam shit li chặt như này như nha, bẹp đi li chặt như nha, giúp cùng hiya, chỉ có số mà, kalau sih kayak post ki juga aku asli dia, karena lihat li chặt như dia, mun dia như cái shit ki mau jompan na, berarti shit dia berarti li chặt như nha, ada apanya dia wa, iya. Stephen Gesun ya mungkin kita sati aja lah karena kayak udah mundi dia antop penyiwa kihi mundi dia licak nyin nyisit bahwa dia nasa bedi licak nyin dia sekati dia wa ki biasa sebut kongsika dia posui kung dia banpor kise banpor jadi kun dia san keu yang dia pangkat jika udah mundi dia. Asal nih salam dari Jakarta Pak Ito ya salam juga ya salam selalu buat kita semua ya bang itu orang fun kui pada jelekin orang Cina ya sih kamu saya bang karena ngay en kia ngay còn kia cái miệng ngay sebut ki còn kia berarti ngay bet ki injang tu ki injang bang kadang ki thuộc usual như nào jadi sih kak ai bet ai nhìn sẽ đi trả lép đi trả này chít cái thằng nào khó đấy thành kia đã như thông như sẽ là lúc mình bỏ pet sa pet khai sủ cú đấy mình thông như này để xe biểu cái này thành gì là nó thành gì rồi sang tăng yang mana ada thành gì kalau kisi yang di bawah sih kasih một sợi kia lah ya chỉ có một sợi kia karena kita senyen sih còn đợt loi Yunnan
Kepteu sang sejo. Karena sika kok anto mau dùng apalagi mau thuk yusu nhìn bang hemona. Ngai kok anto mau dùng mau thuk yusu nhìn à. Ya, yang penting sika kayak tujuan ke tangkau dica. Keterlaluan ah. Selalu membawa detail lele nama aparat lehi hip sika liten ngina. Ya, nyatanya nggak Singkawang Timur ada dica Aceh ship diuk theo à. Ngai khiêu ngà choi pen diuk cái akiu 3%, bu mina diuk theo à. Đến đây xin mấy phiền thầy các phiền nhiều đó, ngay phiền gì đấy ngay ship thời chuẩn đổi ship à. Ngay ship thời chuẩn đổi ship là cả lão phiền gì đều sang để đi chơi này, cả lão phiền gì đều sang chơi đi media social là. Cả đa sẽ ngay thằng đấy bây giờ đi học ngay thằng đấy khiêu ngay số liệu như nào. Cả đa kia apa, cả đa kia mới to sang sẽ cả kia đều à, phúc kia shit đến mấy họ đều à, tapi yêu cầu này ngay thằng à, hạt ăn to à, jadi cungin dia nyimonai bukan kayak aib dia, berarti termasuk dia bisa korban itu lebih banyak, tambah banyak korban lagi. Jadi sika nyongnya mau yang dia, kisio berasa ngai merugikan dia. Siapa ay merasa ngai rugikan ke, merasa ngai siapa memfitnah ke, merasa ngai pencernaan ke nama baik. Terus kita lapor di sini jangan tason. Ya daripada korban lebih banyak, daripada korban terpunto di dogi. Ya pensinya kayak hai saat sih kamu segi biarin aja, mana. Mau naikin ke, tapi ngai belok amken ngai amoi keng, kawan ngai lo sih kamu keng. Điều liêu cao lại và lại sang sẽ mới xảy kỳ cả nó chỉ các món này keng nha ni keng kia kia makin indah chỉ các thầy chỉ các teo sa xoay đi media sosial là apa ngay như thế tiền nào kia đó tetap VIP à tetap VIP mà ya cả xong cái mà đi lò băng mà cái sĩ trong lò băng còn quay mà còn đó đấy cái tài hát này trong tàng cố là trong là lò băng à siêu lặng xuống mà siêu lặng xuống dòng phân như con kia hey berarti Li Chongin sih kau udah ngerti. Li Chongin sih kau udah ngerti dia pak. Berarti Li Chonginnya kita selalu cipin kakek kesalahan langsung tiaunya, langsung hihipnya, langsung metnya. Kalau bisa, kalau yului, kalau Li chạy như siêu lọ băng bởi tao lui còn kia hạt yêu. Dịch men ia ơi, siêu lọ băng bởi yului còn à, ký dấu ăn hả? Dịch men ơi, vâng, siêu lọ băng bởi yului còn à, lọ băng nhưng bởi dấu ăn họ kịp buôn nhiệt. Thì nó cái tài hai chạ ngay xưa bởi bộ ăn hổ nè dưới về gì men ngay mấy chú bà cha cái chú bà cha cuma ngay mấy còn ngay sân media social lab đang ngay chỉ nào nhìn cam tiêu tay nhìn ngay chỉ nào một hình gì đó ngay chỉ đến nào à ngay mấy còn thì ăn to lên ngay thay này nhìn ra ngay thay sẽ là lúc các mấy còn có khép ngay mấy còn cái có khép tapi ngay mấy tôi gì chẳng ngay mẹ cuma sih kan ngay ứng suka anh nhong nhìn à ya, selalu kita tiulat pai ni na, ngacui nawa. Tiup kat tai ni na cuci nawa, cuci nawa ngena. Ayong pencemaran nama dari mana namanya sendiri sudah tercemar. Iya, makanya dari itu Bang Yong sih kasang akan ngekong. Ya, gimana ya? Bang Yong ya. Ya, bà giống những sự sống lép ra chỉ sống lép ra, biết không? Hadirkan Abang Ayung ni kan cerita. Walletnya minta lah sama Lukira yang bersih ya bang. Lalu kakak Laisa habis lepas harus hati-hati. Ya kasih metika lah kasa Stephen Gesun ya. Cuma sih tujuan sih kita. Yang lain sih kak nggak mau tahu, biarin aja yang ini. Jadi sih kak yang lain sih kak biarin aja. Karena sih kak kicau sang saya ban chen keterlaluan. Nggak sih kong dia nggak makin kon kelap halap ya. Kong sudah dia selalu menindas. Kan gara-gara kak aja saya ikut dia aja. Left yang masalah gaib pak. Sebut game yang chen gin fui. Kisah fatpi juga kong sebut dia kan nama leluhur. Kisah yang sina. Kenapa nggak tidak merasa nah? Nggak baik metung lah. Ngapa mes yang Cina? Ngakung mes yang Cina, Thai mes yang
Kenapa saya tidak merasa, kebajikan merasa. Berarti licaknya seolah-olah lah ingin mencari kesalahan orang lain dan juga ingin mencari masalah. Saja mau merasa kok yang merasa. Je, Bapak itu lu siapa sih pacet dong keras lu apa lu tuh gembel ya. Mona, nggak tahu sangat yang sin gini, ngapa yang sin aku yang sin gini. Kenapa kak Aceh sekund yang sebut sin gini, yang sin gini nggak tahu saya tidak merasa, gila berasa. Jadi intinya berarti dicaknya sih selalu mencari kesalahan. Selalu mencari kesalahan. Amin walet me kong gimana cuma sih kan meluruskan sampai tangki kong boy sampai nggak jawab saya tidak. Ngay thang ki kong left tapi left secara left ngay thang tapi ngay ali malah sayang ini. Ya. Siang sini emang kita kata saya siang sini me. Siang sini he kita siang sini mau ah. Ngay tuh saya siang sini bi siang suya. Tang pian chot chora heo nin heo bang jiro li pian nin kai pian nin na. Oi ngay chẳng bi me suya. Oi ki yang me suy si các cái chỉ cũng thầy me si các cái chỉ cũng thầy siang sini na. Ya. Vì cho nhé Poland theo à, như xem giống như xem sư như chuyên nghiệp phôi à, như san khi mình chọn cho là, như sau đây spot mãi à, chỉ cả một sự, nhá là đây như ngay bây giờ saya con đã, con kia lại vậy đó, ya. Dia profession như một phần gì đó, dia profession chỉ cả một chầu gì đó, cả ba chỉ cả tí trong phải nhìn, trong phải nhìn chỉ cả một sợi ghế, cả đó chỉ cả các bề xe phò. Chỉ cái hiểu cho theo lùa nhiên hiểu chim biết nhiên cái trong thảo mày trong thảo còn lại bay trong thảo mày trong ra chỉ cạn tí thì món này Seven Gesun ya si kak mesti lah ya mungkin karena hampir kakak aja Van Celepai nggak apa-apa panggil nama marketing terus tiap malam juga nggak apa-apa nggak tanggung jawab kok kadang nggak siang Cina tapi nggak siang sini sih nggak di mana sini sih mau pimpin cocok doa nggak di mana sini mau pimpin cocok mau hiu bang jit awa mau li hiu nhìn cái hiu nhìn mau à thiên phu makan berhalala ở trong các cái siang chín đồ mẹ suy nhìn à. Aku malam ini jadi ketawa Boy Chelsea dan jujur ya nggak apa-apa lah ya namanya ngopen juga dong sih kan kadang-kadang sih merasa lucu ya lucu nggak apa-apa. Sau lagi sih trong tawa tetangga trong tawa cái sih jauh gila lagi phát triển gì xong mà khi trong tawa kopi sih terlai ten yang ngai bây giờ ngai mau si kopi ngai si cayu na ya 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 pedihnya saya kawan left posting dia mau sebut kita hai sakmian karena kita halnya kita udah kong li mantau berarti sika udah mengerti liki baik kong sika iPhone min dia wa ya liki mi kong wa liki mi kong lah ngai mantau jadi sika tiao kini boy ada kalau lopang ada duit habis lo ini saya kong yong kalau lopang ya king JP tetap JP ya tapi sika tùy nhìn đây chúng ta sika một tùy cái tài hai tùy cái tàng coi cái tàng còn cái sang se karena semua itu pembawaan dari dia pembawaan dari kisbet sudah sang se kita ingin maka kita ingin sika mau segi kita hanya kita mana emang ngay siêu thì thôi là ngày đâu ngày một còn nhiên một còn mày như siêu còn bệt ngày cánh khó nên cái bộ xin kia mà Son Kitsoy ini mau bantu ngaye, bantu main dong Son Kitsoy. Emang saya tidak pintar apa kamu mau jadi orang Cina di Cina? Ya mau kong seperti Afri kalau sudah sepintar apa. Ya sika ya Afun dia nggak apa-apa. Ya berarti sika so jicak tongginnya sika maupun gini ya tongin le tai pecah kayak suku le sika kayak tongin udah. Tapi sika konnya dari nilai dia volume dari awal sampai sekarang. Isi tai pecah kayak suku le sika kayak tongin. Kalau abu cak cuy tai chỉ đây kỹ sư mình chết cả
Afung Leo Anda tidak. Afung Leo Anda tidak pintar tapi Anda mau jadi orang licik. Ya, jadi sika mesti jasa komentar sang saya buat saya ada grup kakao sel ya. Saya sampaikan lagi sekali lagi tadi mungkinnya posting status ya. Sika cojit cak ini harus jentar. Jadi sika mau kong oh dia for pro trên yun phôi sika đang blockit ki pro lo pai to mau blockit pro trên yun phôi đang blockit. Jadi mulai hari ini sika mulai blockit. Apapun mereka ngomong jika tanggapi kalau sempat ya. Kalau nggak sempat jika mau tengi. Karena apa? Jika chim yang sangnya jika mi kong chim lai cho buat theo oi ten sian jun thong oi sian makai buat jika loi tali sih kakak nyimin nggak seperti itu, tapi sih kak cimem yang sang oi bersia. Sih kak kongki, deh tapi harus dengan cara juga kayak bukti, fakta dan nyata udah. Jadi sih kak mau blokir. Kalau ini admin blokir, berarti ini admin coy sang saya salah. Untuk karena coy sang saya pro dan kontra itu pasti ada. Walaupun kita saya grup tukang konsep saya posting ngapain tahu, biarin ya nggak terima biarin aja nggak apa-apa. Kenapa? Karena nggak mengerti kalau ki post dia mau bukti itu post mau hawa. Lihat netizen itu nggak bodoh lagi. Netizen sekarang tidak bodoh. Jadi kyo sampai post nggak lo apa itu makan duit bansos segala macam gini-gini. Ini dosa moto tidak perlu dihapus. Biarin aja. Karena netizen dia mengalih yang ini. Daripada kan ini dosa ki for profit info dosa blokir. Intinya ya như đó sa cho admin berarti oh post xin Yun Foi như sa siao post lo pai to như đó sa siu gimana intinya selalu mau benar jika coba coret nyonggen ya mulai hari ini ada kemarin nggak pingin Evan Kong cuma nggak mau Kong sud loy ya terserah kalian karena apa nggak mau coba admin di grup manapun nggak mau jadi admin jadi sih biarin makanya ini dosa sio merasa còn đó mana yang benar karena như sa như mu chu còn như kêu vào môn như phỉ cũng ngọt phỉ như nhỉ cũng ngọt thẳng mana yang salah mana yang benar itu seakan tilo jadi si kami biarin isi pro xin Yun Foi anh như sa chiều cao hiện oi bahas ya silakan tapi bahas to mau memfitnah ini cara fitnah tapi dengan cara give bukti dan nyata Utrapang ya kasih itu nggak seperti itu nggak udah tahu makanya nggak boleh kamkong karena nggak juga kayak bukti ya bukti dari awal sampai sekarang itu jiwa nggak sih nggak rekam dia bin tera nggak HP becok lo lo kah kayu na piong lo prediksi juga yuk jadi sikap mungkin karena apa karena nggak dari awal sampai sekarang nggak udah mengerti maka Yusuf serta maka Yusuf jadi nggak baiknya geser seperti itu makanya sampai saat ini ki engkam betongai lapor nggak lo engkam hi lapor nggak ya seperti ini dari awal sebelum tahun 2001 ki udah lapor di ngai ya makanya ngai berani berjanji gila pot ngai deh hello pai tau kaki damai ken si so so niang ngai chen ke chai chen ke kun dia ngai sering lep ngomong seperti ini karena kyo ngasim kyo tau ngasim tapi me met ngai met ngai kai lui met ngai lo mai lui ban di tapi me da pet sang ngai siang kam thia me da le a le ngai lo pho yung đi nasa anto li tao tay chi như này bỏ nhà Yesus mau thuộc Yesus như này yang còn là seperti ngai lo pai tau ya seperti itu dan so ngasim ngai nggak terima Bumin, kenapa ya? Tunggu ini ya, nggak baca Bumin Nation ya. Kenapa sesama hak anjing mau saling menjatuhkan kalau dua-duanya ada bukti yang sama-sama laporin, jangan cuma hanya bisa ngomong di live sama-sama well, di live ya sih saya warah kok dan Bumin yang nggak tangkapinya ke komentar ya. Well, eh Bumin, hanya dia lihat lihat ke komentar dia wifi dah. Ada eh sebarkan dulu ya, sebarkan dulu ya tuh Insu Bumin ya. Karena sebarkan juga tuh kenapa sesama hak anjing mau saling menjatuhkan kalau dua-duanya ada bukti yang sama-sama laporin dan juga hanya bisa ngomong di live sama-sama buktiin ya bel. Ah, sebarkan yuk mau dia dah. Oh iya. Sama-sama laporin jangan cuma hanya bisa ngomong di live sama-sama buktiin kau Paito katanya gentleman gentleman yuk yung di beca yung di beda
Sel đi bây giờ cái về giống anh lấy yang put ada yang mau hat yang minat. Oh mau dia main lah. Katanya gentleman ya, fakta dan nyata di mana dudanya selalu kuat-kuat. Ya, dia pun dengan jawabnya ya. Karena orang yang dimerugikan sama Chen Yun Fui awalnya seperti ini. Nga lo mà tìm đi dịch đến gieo cả na cũng ngay kết ban hay nào như bố mình khỏi như khỏi YouTube xin dùn phi bayat utang adik lo pai to như ketik YouTube ya xin dùn phi bayat utang adik lo pai to cái live paling ujung ya mungkin ngay pakai cerita nggak mau lah anji meti waktu kibanci sih caranya gimana lemparnya gimana anji koji kon daripada dia ngay keluar ngay mau bukti karena ngay ke di thằng cái live kan percuma ya. Cho nên ngay lep tenang, ngay còn như thang, ngay phát khói YouTube như con này kan percuma. Mending nyi sempat nyi khói YouTube Chin Yun Fei bayar otang adik lo peto dan juga nyi khói YouTube Chin Yun Fei bayar otang lo peto dan juga duit tersebut ngay alihkan ke orang yang kurang mampu. Ya mungkin nyi khói do bởi diêu nak. Kenapa? Karena kita memet ongai ya. Hijit memet ongai, thì nyi met ở pet sa cái lối sebagian Kisio merasa puas ya udah pun ki mau saya ki mau met ki tapi nya melapor ki sama Jiu kawan Jiu ya lapor ki sak misal ya tapi met lopai to bang di yang mana ya itu saya sudah nonton ya makanya seperti itu Bumin karena ngai mau lapor ki ngai lapor ki karena apa ngai tidak berhak tapi ngai berhak membuat kakek buka kakek aib karena apa kayak kelakuan merugikan orang lain. Soalnya piannya hiau nina. Kalau nggak mau bongkar, kan banyak korban, termasuk kon dia, joset sasiong, joset nina. Ya, kapnya nyin, theo dong sih, theo kan kapnya nina. Ngai kon bawa, ngai biarin na. Kita theo kapnya nina dong sih, tapi ngai kon oli cak nina. Intinya seperti ini. Ngai mau tong, berarti kan korbannya lebih banyak. Theo tungsi makin banyak, makin luas dan makin luas. Polisi hiểu ti mau nah. Kalau si kamu lapor mau kong kita hiểu ti kan. Jadi ngay kontol berarti đi chạy nhanh ngay hiểu kong kita bảo đi chạy nhanh yang pan theo tungsi theo kapnya tungsi aki yang hiểu cho karena kan pidananya itu nggak seperti kiong nyin cocet sak nyin itu pidananya kan nggak bisa langsung mungkin bertahap xong dia kita cocet theo nyin này tungsi ya xong dia lo pai to phải theo tungsi theo kan kapnya nyin này tungsi pun kayak fo kapnya nyin kontol ngay theo đi kayak nyin có kapnya nyin hi lapor ki hiểu langsung lại chọn ngay không hiểu lah kita paling tiêu thì mun fase na di tahap demi tahap na nhiều langsung ocok như ngay lo pai to cok thì suku mungkin kan hiểu nggak bisa seperti itu hukum ada ya hukum ada tapi tidak bisa langsung ya mungkin mau tuk yusu tapi kan ke antau licung ingin dia wangai udah mengerti tau sawahnya mina jadi kita tetap tersangka kamu tersangka ngai lo pai to tapi ngai tetap tersangka ngai kita tetap elok hi mediasi penyidik yang pan bawa he jinsit lo pai lo he chang này cọ yang mina kalau making nhiều cọ ngay lo liên ngay mua cọ yang cho sang se cọ ngay to chọn balikan fakta nyimet phải ngambil yang sang JP mà tapi mang man juga kon kawan ya mang man juga kon ngay mấy còn bố mình kalau ngay cầm ayong còn quay ra kalau mua sang se ra lo pai to mau đi cho tàu leo lo pai to mau đi cho leo karena ngay tiga dari awal sampai sekarang dari tahun 2019 waktu ku amkin cuti tapi punya teuli hangai tia kalau ngay mua cái bukti ngay còn ngay với mua ra lo pai to mau đi cho leo kawan mau đi cho leo mau đi cho leo amkin tụ na thì đồng kia ngay amkin tụ cho tàu leo karena cái bukti ngay udah jiu ngay metenyi lapor ngay siapa ngay merasa merugikan pencemaran nama baiknya anjing mikir bagi lapor ngay lo ya kalau jiu berarti kan mikir lo kalau kimo yang cowok sang seang ngay lo pai to yuri cho kawan
Masalah jiki boy ya kawan kita mauไม่ค่อยpunya thằng nàoไม่ค่อยตัดสินthằng nào ngayแต่ghi lapor ngay trong bet lah ya masalah kong jiki boy ya bumin mungkin dengan tangkapi tang bumin komentar lah ya karena wajar nggak apa-apa nyi bertanya ngai menjawab ya nggak apa-apa kenapa nyi bumin mun ini lopai tau merasa gimana gimana tak mau lapor yang wajar ngai jawab nyi bertanya juga wajar karena ngai left di pupe ngai siu nyi thằng ngai boy ngai siu bersalah kalau mai ini lopai tau left ini kayak Facebook seti ke left tau mai nggak mau lapor ya intinya begini dari awal lah ya cái chính nhìn với là chút âm kiến chi xì ngày lớp và tôi có sering còn phải bay còn mà ô chỉ gini sebelah bản chân như media thằng tên ngay như sao sao netizen media sosial trên một tiếng ngày còn ngày bay nè ya ya bentar ya Bu Mina masalah dia ngai saya kong thằng sana ya masalah jawab seperti ini dari awal lah gitu ya ini udah lapor di ngay yang set kung skill-nya nah ngay rekaman video serta suara ngay tahu dia hampir hiya ini lapor ngay lo tapi ki jung cak lut si liang sa polisi ya saya ka mèo kopi sana ya tai loi li singgau mèo sakap kulora ngay saya saw gini dia karena apa karena ki singa kiri ki boy de ki bang ya pai to mau kong isi bang ya mau kong ai hamai mau kong phải boy tapi ujung-ujungnya kira begini kong phải boy kan nggak kia sih karena kia kayaknya kayak kurang lebih như là sẽ các mô tô theo lúa như là tapi ngay mô tô theo lúa lên cái chỉ mới cả ngay họ họ ngapa ngay mới sẽ ngay mới show kia cái chỉ mới kia ba cái mới động đi vậy thì là tapi ngay chỉ mới sẽ ngay di sini còn ngay với bằng ngay đó di sini mô chỉ cái nào còn ngay chỉ mình phơi phơi như mô chỉ cái nào còn ngay ngay cái trái ngay còn đi mai chỉ đi phơi ngay cái urusan Kisi merasa tersinggung wah ngay endong kisi kok ngay maki tiap game kisi lapor ngay wah lapor nggak ujungnya yang gimana kalau sih kalau ya udah lanjutkan sampai saat ini gimana sih makanya saya tadi yang paling tunggu tuy nhiên tadi tadi nào tuy nhiên tadi này ai sih mới khơi punya sao thằng ấy pernah khơi di dia ngomong tapi khơi dikit tapi dia faktor yang mereka tangki ngay yang kita karena kita keterlaluan aliang lo po chi game bu walaupun shop nggak sang saya betul bukan urusan saya benar ya minyak urusan benar benar sekali 100% benar minyak urusan tapi ini mulai lah ya kalau nyisap sudah saya olah-olah kamu benar kamu bijak kamu hebat alim lo posi keme bu dia kong tahu alim lo posi keme bu ya masalah dia kong mana tapi dia cinta itu keme heke ame heke ji heke apa kesetiang yang nanti cái mấy câu tại vì các bộ sọc một câu xin nhìn phui một câu xin nhìn phui karena kan cái mấy bộ wajar loh ya tapi gila hi cok ya sampai tai apa lagi cái bộ lagi hi ya cotet mau ya kalau ini merasa jago merasa mulai punya kritik merasa mulai punya kom merasa mulai punya lawan mulai lagi termasuk kita nonton TV ini nonton TV kan pian hok mau kan itu tak kan aku kan pian tak tai tensi ya karena itu sosialnya ya ngay sau sẽ lihat dan juga dịch apa singkawan juga lapor di Sony không chứ lapor ya mungkin ini abu min ju kon này abu min ju kon cái video anh yêu di YouTube anh yêu chính những với lapor Sony không chính những với lapor apa chính những với lapor bati đi chính những với lapor lopai to kamu lopai to molot to ya karena sau sẽ lihat karena nyimen di những cái cerita ini nggak suka yang mana ya awal pakai kembali ya kok Peto Anda seorang bansos kalau bisa masa gini jangan diperpanjangkan. Ya, masalah bansos itu bansos ya. Jika hang bansos inginnya saya meluruskan những kata-kata Leo dan juga membela kebenaran. Ya, jika walaupun makanya sih hang bansos saya mencet soal Leo. Ya, dia foto itu ya hihit gina. Jika sesama tong gina, jika emet gitu. Jika saya lawan gitu. Maupun dia yang so termasuk bansos juga kan hang hosim ya hang hosim juga lopai to weloi cuma nggak bisa menyalurkan nyitel saya rezeki dan juga percaya lopai to menyalurkannya kan rezeki ya mau nasi kamu kok hang masuk yang jok yang terkangan bây giờ nah ya bang saya mau nonton live ini urusan saya tidak mau nonton juga urusan saya ya bang Laser di Teo ya kalian laser di Teo dari awal karena kalian bikin punya bantuin pun sampai saat ini
Mungkin kita nggak kayak gini ya. Iya bang, saya mau nonton live ini urusan saya tidak mau nonton juga urusan saya. Iya benar. Ya, ya kurang mengerti juga bang Sadi Teo telepon sim. Ini kayak kongfan bes ya sih dia mau siapa sim. Karena wajar kan. Mau ke orang pak sos mau manyin mau tali gini sangse mau saya sangse hiawe na. Ngay kan choi sang se ngay kan ai chin ngay mới punya sa hi hip nyin mới punya tiêu sana atau pusi di teo tay nyin tay chi nyin mau tu yushu nyin ngay kan moi ya sikap mau kong hang pak sosiu mau lihat mau kah hiểu tetap ya Meli kan udah Meli kan Yukon nggak Yukon kok itu biarin itu kayak urusan ya pasti kayak tujuan cek isi nyin ya maka gi choi sang se ya cô bụt jadi ya hiki hama maka itu hiki hama ya sehingga itu sam gì sam đi nào à theo lên mệt lò bay to tham gia luật sư có bộ nhiên liang dạ như sara cam nhiên xoay có bisa này à tiểu ngay thì xoay sao cú rồi thì nhìn lên như ham có bộ nhiên à lên tao ngắm bộ cái nào cho nè cái này cầm video lấy phải đi à kalau buat bumi mau kon à kon ge YouTube Chin Yun Fui bawa orang cari lopeto atau cari lopang ya kayu kon itu sih karena kalau kita mau yang hindang ngay diam ngay mau saya kadang kita keterlaluan à ya hiểu thông tin hiểu còn thông tin bong thông tin tapi dia thông tin hihit như hihit nhìn mau xem có tapi han pen chot chora bahang siang jinin ngai pun di siang no ya negara punya hukum benar Bu Min nggak salah benar apa yang kamu ngomongkan cok salah negara punya hukum tapi jika mau kenit holei media tapi tetap jauh ya tetap jauh yang bersangkutan merasa dirugikan jiwa dia media lapor dia buat saya ini cukup hiburan saya angkat dengan tetangga kong kong kau ya Bang Saditeo ya nggak sih nggak masalah Bang Saditeo cuma nggak sih kan intinya nggak suka seperti itu muna atau nyisit jiwa anyong ingin jopan jopan kalau nggak nyisit jiwa anyong ingin pamerkan banyak kawan banyak ya tapi nggak kan nyingai mau ya nggak mới còn ở riêng sika sesama ở tay jiwa anyong ingin hito anyong ingin hit thong ingin ngai mau nggak kan nyingai tụ mau ngày mình ngày nhìn rồi và cũng ngày một thụ du su đa nhưng mà tí ngày bóng bảy khuôn tiền tạ kiếm tạ bóng nhị ship nghe nè hem mà cái như ngày ứng si đây à với cái kiếm tiền mà ứng si lo còn à với cái theo cái dòng bát cái tập kiếm cái nào là cũng si cá lo ở lên bay to dòng bát như mấy sáng xe địa phương bảy số đi xin ăn to cuma ngày ứng suka pamer aja nghe nggak buat apa pamer pamer to jujur suatu saat pamer tahukah terjadi sim sikap mau saya nhiều bantu percuma Asik sih Om Menila kira-kira orang yang bisa kita bantu ya bantu. Tapi ya sih untuk hihip thong yin nggak terima. Hanya saya lagi hihip tapi vui lopang nah tok mới lopai to. Ibu mẹ là terakhir mới mệt lopang leo hai dùng kia tại hai chặt mệt lopang leo. Tok mới mệt lopai to anh như nào. Nó lopai to còn đi siêu đi gì. Ya phiền lôi kêu bằng chít lôi yang pas secara live nggak YouTube ada kêu saya kiam lo nggak kayak live yang lo kayak YouTube tuh ini kau ini lapor kenapa tidak mau tôi bảy mua à tôi mày sẽ tìm đầu lopang Sony Hong liam cái lopo angkat jejak kawan mới game yang nang kawan ada game yang keyboard ada jejak kawan dan juga Batiu ya pada lapor lopang juga kena tôi sợ đeo tôi mày lopang gì mua à ya kalau ngai mới đây berarti dicaknya dia mungkin ngai mi ju nyen ngai mi tolu nyen ngai mi kyang nyen na tapi ngai ju nyen lit ho kai tùy cái có nại gì sih còn tùy cái permasalahan yang mana ya Bu Min ngai mengerti ya ngai mengerti tapi ki mau kor mau selalu ki kyang yang mana ngai mengerti Bu Min ngay buat lo sih ngay mengerti banyak yang nasihati ngay hamai motor mau tengi mau segi ngay ti anto kawan anto bang Anton ini atau hamai mau tengi ngay ti udah ngerti ngay ti dia ya cuma sih cái sang sih kini kona lah ngay mau tengi dia seolah di sisi siapa ngay mau tengi dia lite tai chỉ nhìn cái này hi hi ba lite mau thụ yusu con ngài nhìn nhìn này hi hi ba ngay cái mới thùng sim lo bang
Emona siang dia sekarang kami kong ani yo kong boy sesama tongin ya mau to hiam sih kakek tongin mau siao li sih kakek tongin tapi ki hiao ma tapi ki hiao mo yang ini kalau như ai nhung cho ngay đầu khi số siao li siao ha hi khả năng ngay cầm còng như đây jiu ya to mấy cầm còng cái khiếu aroma xây mang kịp theo tụ khiếu aroma khiếu cũng đó trong đó cái ca chỉ cả nhị ban đấy à kêu siao li bây giờ to bài kịp mới là bot to bài kịp mới là bot à khả năng ăn jiu thì jiu thì những cái là bot cái cầm là bot ngay cái nhìn tà lì kia nhìn đây hắn ngay lộ cái như kiểu bông bài tà ban thủ shoot tà kia standby ký cầm hadira kita vậy cầm là cầm kêu chiêu mà còn kêu à là mai sáng xe kêu chiêu á bangsa di ya kêu chiêu mau nak kawan menurutnya itu saya kêu chiêu bang diha ngay cả lopang lebih antoli kok kêu aloma tok mới tangkapi bởi bo tangkapi như bởi môi lapor ngay kêu chiêu mau liki boy còn những kêu aloma kêu tỏ sang khu thuật chiêu nhị ban chiang hết nhị ban các cái gì đó kalau nggak salah ya. Kalau hemo boy ingin lapor lopai toh kan so ni hong mau sang sẽ chạy hi lapor apalagi anh sang sẽ media sosial lep còn phải kia yang ingin lapor ngan lopai toh ju đi cho anh kiến tụ na alo heng mo anh hay còn diêu heng mo sang sẽ anh kiến số to là hắn đi cho tỏ cả đã chơi diêu đeo begini Kopeto saya juga sering nonton live Kopeto sama dia sama-sama sementara tidak live dulu ya kalau nge-live sih kadang-kadang kalau ngabang bumin yang nge-live ya bukannya aja live yang pinginnya siang chào quạt lu jujur ya phải thì get phải với ngay mời đang ngay belajar cải hết mọi thì nhị loi ở siang chào live siang chào juga mau main oleh karena baginya udah bosan ya baginya udah bosan tapi ni mau hihip di terpai sih ingin mau tuh Yusuf ingin dia yang mana mungkin seolah-olah kamu memberikan fakta seolah kong ini nyatanya juga anyong cok termasuk Bang Linko udah nyatanya seperti itu tapi kan balikkan fakta siapa terima nah, kan men karena kayak permasalahan juga ngai tung sih ngai tetap men juga sangkut paut ngai tetap men ya saya bukan nasihati hanya tanya aja ya nggak apa-apa yang mau tanya yang mau bertanya dan juga mau komentar pro Chin Yun Free dan juga Lopeto ya silakan yang tidak Lopeto mau blokir ini tahu sah ini tahu sah mun ngai dia kenapa Chin Yun Free yang banyak ngai harus jelasin ini tengah hiểu còn như thằng kalau mau ada ngai kong semenjak ngai live ngai kong fagin dia kawan kita Lopeto cảm live phải chiêu quỷ ông dia tự nhiên show dia mungkin sang saya kok Lopeto ya live juga kong chiêu quỷ kaki saya wasang sih nggak seperti itu kadang ngai kam chiêu dia berarti kam ngai kong sudah dia jiu ngai kam chiu siapa berani berseperti itu ngai live kong fagin dia berarti kai jiu ya kalau ngai secara pribadi live kong sudah itu nyata jiu ya kalau ngai mau kong suka mau apa ngai cuma fitnah dia ngai cip toy shit kalau merasa dirugikan merasa ngai lagi silakan di Singkawang kan banyak kantor ya silakan aja mungkin pet saja lu isa hiểu pong si to hiểu dukung ya ngai hiểu lo amkin ya ngai terima ngai lo amkin ngai sih ngai merasa puasa karena ngai kiu doan tau nyina orang lain tidak merasa dirugikan lagi dan juga nggak ada korban lagi ngai siuhan fun ya nggak mau pilih kawan karena amkin tuh ngai lo udah binget awa ngai lo udah bui dia awa lo ngay men ngay lo amkian tapi ngay suli nyen hi kon nyen nak tung si pun nyen ngay hi de bui het dewa ngay udah tiga tu lo yang panjang pian ngay udah mengerti siang song pang diong sen kung sip kiu nyen yang gina dia nyi sip jet diong sen kung diong dia nyi sip jet nyi sip diong sen nyen he liong sen kung nyi sip nyen Xin Yun Free rồi sang xe dia ngay còn kia khiong aloma kalau kia mau rồi sang xe dia Lopeto mau lihat kawan ya pun saya ngerti ngai pun ya ngai pun nggak apa-apa ngai pun he liang xian nya này si hẻo dia
Eki Chin Yunfei benar-benar tidak melakukan seperti ini yang saya bicarakan. Lopai Tomoli Cho Amkin tuh dia, Pak. Ya, ini sih secara left bangsul lah ya. Lopai to kiong alama, kiong to san butot ciwa. Ya, kiong to ngay kai jika iban siapa lah. Kau ini secara left left kok ngay yang ini. Tapi ngay mau menyi, ngay mau lapor ni lo amkian paling mi hamji secara left minta maaf. Tetap juga cak seragam cok dan ni đâu hamji còn lại you yang sang se mau yang sang se kalau mau yang ini minta maaf nggak terima. Cho nên xin nhiều với hamji kalau ngay ki mau yang chó ngay you đi chó ten cái siêu sang se tay ke kantor polisi tengah masalah ciban polisi tay ini như nào ya masalah sepele cibu sang se kakeme sang se ya bumi saya mengerti ya nyu saya bertanya dan juga nasihati ngai terima semuanya karena nyu saya hiu nasihati ngai hiu kongai thang hiu bangai dan ngai jujur ngai terima kasih banget tôi cảm ơn karena nyu saya bangai berarti nyu sahat oi ngai hoi như nào dan juga ngai kaki fu juga han jiwa karena nyu sak mui bangai mui sengai cuma bisanya melihat tanpa komentar tanpa kritik tanpa nasihati betingan nhìn mau nhìn betingan nhìn dia bancet yu chiu fung nhìn nào yang kena kalau nyu saya bangai dia betingan siang akan nhìn dia han yu kifu ya eh Lopeto itu akun Bumin jangan ditanggapi itu top ya nggak apa-apa mana itu yang apa yang Bang Anton yang bisa tanding live dan melurusin masalah cuma Lopeto ya ini kok masalah Lopeto Bang Anton karena me kok nggak semenjak live Teukin punya Kak Nyin Kasyong awalnya dari awal sampai sekarang nggak Kak Nyin Kasyong awalnya kan mau ada nggak mereka lo he ngay yak mới fitnah na ngay si đầu này cái bùi yêu anh ngay boy yêu anh nyen ngay juga cái rekam secara penyuka kong ngay thằng anh ngay rekam tau ngay jangan kong kalau nggak mau ngay mau ya mau bukti isi fitnah ngay mau ya buat apa yang fitnah na fitnah dong mau juga karena sikap buka kayak aib karena udah merugikan orang banyak korban setidaknya nggak sih oh usah bagi sebagian sih merasa ngai buka kita aib nggak terima nyimet ngai lo amkin ngai pun terima ngai karena ngai lo amkin ngai sih dong iPhone hia iPhone ini karena apa nggak ada korban lain lagi mau fan kot mau jatuh korban yang mana jadi lam kak ngai panggil dato paito nyi mau di oci pala jadi lam kak ditimpa mal ya kan itu seperti itu bang mereka oh kan itu iya mới còn cá mồi đồng sĩ ô sĩ cái chuyện này tệ rồi yang cá mồi đồng sĩ on tolong itu mồi ya karena nggak udah mengerti dia nggak udah baca di situ dari awal sampai sekarang Eki mau poli nggak dia mungkin kayaknya nggak tangkapi entah wa kata ki poli nggak dia nggak tangkapi mungkin kayaknya poli nggak seterusnya poli nggak sampai saat ini antau nyinel dia ngajak udah mengerti betili cak nyinel asli Banpora asli Banpora. Những chim ini selalu mencari kuasa, selalu chim nyinka kayak chim nyinka song kayak left, chim nyinka kayak kiong kayak left, selalu orang-orang yang ya còn hâm mộ có khít có yêu họ hâm đó yêu chắc kuasa nhau tapi lo phải tao một cái gì ya ngay mấy cái như vậy hâm nào sang ngay mấy cái ngay bọn như hâm nhau như nào karena jika cosang se mungkinnya kau biasa jiu lui chok ya berbeda salah berbeda chok juga tapi sang se emang cotel kan baik kalau mai itu siapa paimian hin ya mungkin ni betina bang hin yang kalau saya kah bangkit theo nasa ang tiek pagi theo nak kok tak ada chút em miền tây itu kita Tuhan kan pen jiwa makanya kamlep dan kongki kak lopang baik yang ki ya mungkin si kasih juga kai berani dia suatu saat tampilnya seperti itu. Karena waktu itu Metkilo untuk amkin karena apa lihat Allah mau untuk Yusua. Mau untuk Yusua jadi ya kok baik kong baikอยู่ทางmau mai pun nih yang pan yang nih. Jadi sikap ini gimana. Makanya tantang kita lên cukup mới còn ya tôi juga cukup sih kalau mới còn anh jangan
Ngilok manggit liao secara left, dan juga hibun filo secara left kayak shot dan ini lihat. Cukup seperti itu. Mau nyingkat tage, mau nying tage,ไม่còn masalah tagi yang penyempat mereka paling isi kamu. Nah, kalau nyikam sih Akhirnya jangan main lele terus onyau onyau. Oh ya, saya mau itu saya sedikit yang aneh. Saya tak pergi kencing mau lah. Oh đi nhậu sẽ mua ấy. Oh Pak Tom maaf ya dia kata iya nggak apa-apa aku ini kok nggak kayaknya aku nggak perlu minta maaf ya. Nggak kayak những siêu gọi cái thổ khiêm gimana nggak juga nggak kayak kalau nggak salah nggak juga thổ khiêm nggak kayak ya mungkin nggak live gitu mungkin kan tidak semuanya 100% dan juga tidak mungkin 100 kata nggak kan kok nggak boleh coba dia kok Pak Kifa nggak tetap Yushiki salah Yushiki salah nggak kayak salah lagi tangkapi itu wajar ini tangkapi tau nggak sih oh mungkin cok kayak boy yang nggak hiểu 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 gì sih hiểu cải kết dan juga hiểu file-nya kayak file tab-nya kayak apa berarti kan kong Diki boy salah ya nggak apa-apa wajar kok nggak perlu minta maaf ya JC lagi pada ya mới thấy kilo ya oke lah kawan selamat malam ya guys semua karena kawan tunggu ya guys semua goodbye sayonara walaupun penjuka ngambil kong salah boy mungkin bayu kita thầy CK chẳng tao nhân lượng ya jadinya bayu kong tôi ya mau kai Boy isinya ke live ya live pun nggak bermutu bahkan juga kondo juga tidak bermutu sama sekali nggak ke live bahkan juga kondo sangat tidak bermutu kelijak mau keuntungan juga mau ada mungkin buat pen juga karena lihat kondisi dan juga juga kayak masalah pandemi COVID-19 ya mungkin pen juga sang mau moon buka conten karena lihat ini canggihnya semua di HP rata-rata kon HP ya mungkin suji kamu konsensi ya nyongin kong layar mungkin kan juga sudah merasa ngay kok may boy mau tháng boy kita thầy CK ya sudah tahu liang ya yang penting jujur ngakelep jujur tidak sama sekali tidak bermutu untungnya moe sat kota tuh jiwe yang pentingnya harapkan juga nggak baik kong salah abu kayak boy silakan kritik nggak apa-apa si Chung Jauh, salam kalian boleh kepada admin grup kau-kau siau-siau. Yang pro sin Yurfit mulai blok. Kalau nyiru saya boleh berarti nyiru saya tidak gentleman. Ya, biarin aja. Pro biar aja sih kasih wisikan. Ya, me baski. Karena sih kan tùy phong gai nyin dan juga sih kak sebagai sanksi ya, dengan fakta dan nyata. Jiwa juga bukti sih kak. Konggitan. Kalau kita mau bukti còn tao kiếm môi trường sehingga bukti kau ni mencuri di kon kalau mau bukti saja sim lopai tao lengkap semua ya như sa si đồ ka oh yang pan mau bukti từ phong kỳ mau bukti ni sim lopai tao nem hết à bing hết à ya oke lah ai bang pon lah lo kau mana goodbye bang Anton Stanko Vanessa Alek Taslim 100% kan tuh kencang lagi kya goodbye